إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين، خاصة منهم إلى روح أخينا في الله عبد الرزاق منصور. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليك لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم بعده من جن من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة حينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم لا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا من لا شاء الله وطمع إنني إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا إله إليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم لجدا صلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تضرنا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم وسبق الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر نكس في الخلق فلا يعقلون وما
وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي الله وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. துவா பிரார்த்தனையை எங்களுடைய கண்ணியத்துக்குரிய நிர்வாக கௌரவ உறுப்பினரும் அதே போன்று அஹ்லு சுன்னா வல் ஜமாஅத் உலமா சபையுடைய தலைவருமாகிய மௌலவி PMA ஜலீல் பாக்கவி ஹஜ்ரத் அவர்கள் நிகழ்த்துவார்கள். الحمدلله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده واعف عنا يا كريم يا رحيم يا رب يا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين رضي الله تعالى عنهم وعن كل صحابة رسول الله كلهم أجمعين. اللهم انفعنا وارفعنا واهدنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة إلى روح سيدنا ومرشدنا ومنجينا ومربنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر أنبيائك العظام وأوليائك الكرام من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة المجتهدين ومن النجباء والنقباء والأبدال والأوتاد والأنوار والأخيار والعرفاء يا رب العالمين. خصوصا إلى روح من أبيناه الذي أنت غني عن اسمه يا أرحم الراحمين. اللهم نبر قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران
اللهم لا تعذبه ولا تعذبنا إن عذابك لشديد يا رؤوف بالعباد. اللهم ارزق لنا وله رضاك ورضاء حبيبك ومحبتك ومحبة رسولك الكريم ولقاءك ولقاء حبيبك وجنتك وشفاعة حبيبك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه ونبر قبره ويسر حسابه ولقن حجته وثقل ميزانه وأكرم نزله وآنس وحشته وأدخله جناتك النعيم المقيم. யா அல்லாஹ், இந்த இடத்திலே யாருக்காக நாங்கள் ஒன்று கூடியிருக்கின்றோமோ அன்னாருடைய குற்றம் குறைகளை மன்னித்தருள்வாயா. உன்னுடைய சங்கையான கலாமை ஓதிவிட்டு அவருக்காக நாங்கள் கேட்கின்ற பிரார்த்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்வாயா. நாங்கள் ஓதிய உன்னுடைய சங்கையான கலாமின் சவாபுகளை அவர்களால் சேர்த்து வைப்பாயா. யா அல்லாஹ், அதனுடைய பரக்கத்தினால் அவருடைய கபரை வெளிச்சமாகவும் விசாலமாகவும் ஆக்கி வைப்பாயா. யா அல்லாஹ், அன்னார் செய்த நல்ல அமல்கள், அவர் சமூகத்துக்கு ஆற்றிய சேவைகள் அனைத்தையும் கபூல் செய்தருள்வாயா. யா அல்லாஹ், சாலிஹீன்கள் முத்தகீன்களுடைய அணியிலே எழுந்திருக்கின்ற பாக்கியத்தை அவர் கொடுத்தருள்வாயா. யா அல்லாஹ், அவருடைய விசாரணைகளை எல்லாம் லேசாக்கி மறுமையிலே சாலிஹீன்கள் முத்தகீன்களோடு சேர்ந்து உன்னுடைய சுவனத்திலே பிரவேசிக்கின்ற பாக்கியத்தை கொடுத்தருள்வாயா. யா அல்லாஹ், அவருக்காக வேண்டி நாங்கள் செய்யக்கூடிய நல்லமல்களை அவற்றினுடைய சவாபினை அவர்பால் சேர்த்து வைப்பாயா. யா அல்லாஹ், அவருடைய சேவைகளை உணர்ந்து படிப்பினையாக பெற்று எமது சமூகத்திலே வாழக்கூடிய கல்விமான்கள் சமூகத்திற்கு பெரும் சேவைகளை ஆற்றுகின்ற பாக்கியத்தை கொடுத்தருள்வாயா. யா அல்லாஹ், அவர் செய்த சிறிய பெரிய தவறுகள் அனைத்தையும் மன்னித்து மறைத்து விடுவாயா. யா அல்லாஹ், அன்னாருடைய கபரை வெளிச்சமாக்கி வைப்பாயா. யா அல்லாஹ், அவருடைய விசாரணைகளை எல்லாம் லேசாக்கி வைப்பாயா. யா அல்லாஹ், அவருடைய நன்மை தட்டை கதிக்க செய்வாயா. யா அல்லாஹ், சாலிஹீன்கள் முத்தகீன்களுடைய முகத்தை போன்று அவருடைய முகத்தை பிரகாசிக்க செய்வாயா. யா அல்லாஹ், அவருடைய குடும்பத்தாரின் உள்ளத்திலே ஆறுதலையும் அமைதியும் கொடுத்தருள்வாயா. ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனத்தன் வ ஃபில் ஆখিরাতি ஹஸனத்தன் வ கினா அஸாபன்னார். ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.